नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ऊर्ध्व तिर्यक अबाक सर्ग रुद्र सर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ अतः स्वायंभुवो मनुः शतरूपा च जास्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतिः। अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवाद कपिलेन च धीमता। श्रीपाद सुत गोस्वामी कहउछन्ति सनकादि मुनिगण अत्र श्रीमद् भागवते आम मैंने आलोचना कले विस्तृत भाव रे भगवानंकर लीला कलाप तन्मध्यरे प्रसंग क्रमे आलोचना है। सृष्टि व्याकुल ब्रह्मा सृष्टि कार्य किपरि पूर्णांग हब एवं जीव जगत किपरि प्रकाश पाइब। अनेक जीवरे भरी उठिब मोर ब्रह्मांड ये हला ब्रह्मांकर एकमात्र इच्छा। ए प्रेरणा ब्रह्मांक हृदय रे देई भगवान निज नाभिपद्यरु ताकु जात करचंती। ब्रह्मांक आम आखिरे सिना ब्रह्मांक जात करचंती, भगवान स्वयं ब्रह्मा रूपे आत्मप्रकाश करचंती। सृष्टि करने इच्छा नहीं, ब्रह्मांड निर्माण इच्छा नहीं, ब्रह्मा रूपे आत्मप्रकाश करचंती। भगवान गुणावतार गोटे अवतार तांकरी स्वरूप ही ब्रह्मा। भेद अच्छी भेद नाही ए भलिया ब्रह्मांकर अंतःकरण भितर जेहेतु सृष्टिर पूर्णांगता ए गोटे अभिरुचि नित्य विद्यमान सर्वदा से चिंतित, केवल चिंतित नुहति व्याकुल। तेणु परिशेष पुत्र स्वयंभुव को आसी कहले वत्स स्वयंभुव मोर आदेश अनुसार कन्या देवहूति के नहीं तुम्हें महात्मा कर्दमंग निकट को जाओ। बिंदुसर कूल सरस्वती नदी तीर रे तपस्यारत कर्दमंग निकट। कर्दम यदि चाहिए ब्रह्मांकर इच्छा थला, कर्दम यदि चाहिए खूब व्यापक और विस्तृत सृष्टि कर पारिबे। कहीं कर्दम मुनि थिले दृढ़ तपस्वी, तपस्यार वर्णना असंभव। सुदीर्घ काल बसी से तपस्या करते एवं गाढ़ तपस्या अत्यंत तपोनिष्ठ। ब्रह्मा विचार थे यही लोकटी जदि प्रजा सृष्टि करने को चाहे तार जी तपोबल अच्छी से जी निष्ठापर ये कार्य जदि से लगी जाता ताहले मोर कार्य सुंदर भाव में संपादन होता। अवश्य कर्दमंग ठारू जो प्रत्याशा करुले ब्रह्मा ता पाई पारना। सृष्टि निमंते ब्रह्मा इतनी व्याकुल जे तापर से द्वितीय पुत्र दक्षंगु प्रजापति रूपे दायित्व देने। दक्ष मध्य निज तपस्या बल एपरी तेजिया नहीं उठी मझे। दक्षंग तेजरे अन्य समस्त देवता और ऋषि मैंने मलान पड़ जाते ये वर्णना अच्छी।
असाधारण तेजमय थिले दक्ष। ब्रह्मा लक्ष्य कले जे ए पुत्र जदि लगी पड़े सृष्टि कार्य ताहले मध्य मोर विश्व भल विकसित हो। किंतु दक्षंग पाखु मध्य संपूर्ण भाव से पाई पार नथिले। दक्ष चेष्टा करथिले जदियो प्रथमे शतपुत्र जात कले, तापरे सहस्र पुत्र जात कले, तापरे अयुत पुत्र जात कले। किंतु दुर्भाग्य नारद ए सबुड़ी को सन्यासाश्रम को पठेदेले। ये सबुड़ी तीन थर आग दक्ष पठाती से बुद्धि बतई बच्चा तुम्हें जाओ घोर तपस्या द्वारा शक्ति संग्रह करी सृष्टि के विस्तार करो, सृष्टि कार्य में मनोनिवेश करो। हाँ पिता बोली जाती पुत्र माने अरण्य बसी तपस्या करते। से तपस्या स्थल में आसिक पहुँची आते नारद। हरे पिले कौन कर ना आज्ञा तपस्या कि तपस्या कर सृष्टि विस्तार पे। सृष्टि विस्तार पे तुमर कौन फायदा, तुमर कौन उपकार? पिता कहते पिता से कथा बुझे, तुम्हें तुम व्यक्तिगत कथा बुझो ना। तुम्हें केमी उद्धार हम देख सृष्टि कौन तैयारी कर तुम्हें जहाँ सृष्टि से कथा सी बुझे कि तुम बापा गुड़ बक कि जाऊनी एमती बतई हरिभजन पथ को टाणी दे तीन थर जाक। शेष को जो पुत्र मैंने कहीं अरण्य फेरले नहीं एवं संवाद पाइले दक्ष जे नारद प्रेरणा रे नारद मंत्र दीक्षा ग्रहण करी ये पुत्र माने समस्ते समस्ते हरिभजना लंबी होती। एमाने कहीं आउ संसारासक्त नुहति, या रुचुनी विषय भोग से आ घर को फेरबेनी। से नारद को अभिशाप देले एवं 60टी कन्या जात गले। 60टी कन्या जात गले। ब्रह्मांकर इच्छा पुणी व्याघात हला नारद जो। किंतु नारद प्रति ब्रह्मा रुष्ट हो पारि ना कहीं नारद अजुक्तिकर कार्य करना। नारद जहाँ ब्रह्मा विज्ञ ब्रह्मा मुझे सृष्टि पे व्याकुल सत, किंतु नारद जो उपदेश देइछन्ति ताहा ही वास्तव उपदेश। यार प्रथम जो विरोध करा तारे भविष्य जिते जीव जगत सृष्टि हम कहीं धर्मोपदेश दवापे हरिभजन दिगरे जावापे आउ वृत्ति हेबेनी कि उपदेश मध्य देबेनी। तेणु ये जिनिसटा को आघात दवा को हम नहीं, सही जीवा को हम। ईश्वर इच्छा बलवान ब्रह्मा यहाँ चाहूले। जहा द्वितीय पुत्र द्वितीय चेष्टा विफल हला ब्रह्मांकर दक्ष को से दायित्व देते। ये भितर तथापि दक्ष भरोसा थिला दक्ष किसी कार्य करते। दैवात दक्ष सह शिवंकर कलह हला, से बहु बड़ धरण घटना होगला। से कार्यटी नष्ट होगला ब्रह्मांकर। तृतीय बार पुणी से आउ जने तेजान तपस्वी नप्ता नाती कश्यपंग उपरे दायित्व देले। कश्यपंग उपरे दायित्व देले। ये दक्षंग कन्या मानू से रुचि संपन्ना सृष्टि विस्तार रुचि संपन्ना क्या दक्षंग से जात होते तो दक्षंकर उद्देश्य थिला सृष्टि विस्तार। तांकर भाव तांक कन्या मान भीतर रहा स्वाभाविक। से गुण लक्षण से स्वभाव विशिष्टा ये कन्या मान को कश्यप को विवाह करे। कश्यप द्वारा विश्व को स्थूल विश्व भूभुवस्व तीनटा भूभुवस्व ये तीनटा को पूरण करेले। किपरि पूरण करेले? एते पूर्वरु जे त्रिविध सृष्टि नहीं कि ऊर्ध्व अबाक तिर्यक स्रोत ये 6 प्रकार ऊर्ध्व 28 प्रकार तिर्यक मात्र 1 प्रकार अबाक मनुष्य 8 प्रकार देव ये सबुतक सूक्ष्म सृष्टि ही ब्रह्मा करते। एटा पर्यटन स्थूल ही नाला कश्यपंग पाखरे ता स्थूलता प्राप्त होला। ये पूर्व जो आम आलोचना करचे ये सृष्टि ब्रह्मा कले बोली मन अच्छे आम आलोचना करें से दिन
हाँ एगुड़िक सब कश्यप पाखे स्थूल रूप से जात हेले किए कौठू सब जात हो कौ कन्या गर्भर किए जात हो देह धारण कर बुलिले से तो स्थूल सृष्टि आरंभ होगा जाऊँगी अवश्य मृत्तिका उत्पन्न होगा ब्रह्मा स्थूल जगत निर्माण कर स्थूल जगत प्लान एवं सूक्ष्म सत्ता गुड़िक करदे कश्यप मध्यम विश्व पूर्णांग है एणु कश्यप को कहुच्च प्रकृत में जगतर प्राणी मानंगर महान पिता कश्यप को मानव है ये समस्त जातकर्ता होती कश्यप कश्यप तपस्या और त्याग दक्ष कन्या मानंगर गर्भधारण और प्रसूति या फल विश्व विकसित है जहा प्रथमे जे ब्रह्मा चेष्टा करथिले कर्दमंग कर्दमंग ठारे से आशा तांकर पूरण हलानी कहीं ना कश्यप थिले अवश्य कश्यप कहते कर्दम कर्दम थिले अवश्य महातपस्वी परम शक्तिशाली से चाहते कोटि विश्व निर्माण कर दी पारे तपोबल एते थिला किंतु अभिरुचिता ईश्वरात्मक विषयात्मक नुहे स्वभावटा रुचिटा भगवान आड़ को सीना विषय आड़ को संसार आड़ को नुहे ब्रह्मा ताको टाणी उठाने पकईले विषय ब्रह्मा कथा को अवज्ञा कर न पारी कर्दम देवहूति पाणी ग्रहण कले सुदीर्घ काल बीतीगला काली आम आलोचना करचे परिशेष जीर्णा शीर्णा देवहूति कंकाल सार शरीरा देखी अनुकंपा जात हला कर्दमंकर गोटे मनुकन्या यार रूप यौवन अद्भुत थिला महासुखरे ये पितृगृह कालजापन करुला राजकन्याटे अरण्य भितर मु सेवा करी तार अवस्था कौन है से बड़ कातर हो पड़े एवं दयार्द्र हो पड़ा चित्त तरली गला हृदय काली आलोचना करचे सर्व सुख सर्व सौभाग्य वैषयिक प्रदान कले जो विमान तपोबल रचना कले कर्दम से विमान एक अद्भुत विमान थिला ता भितरे कोटि इंद्रंगर भोगविलासर सामग्री झरणा पुष्करणी सागर तीर ठू आरंभ करी सूर्यास्त सूर्योदय पर्यंत ता भितर सब थिला से विमान भितर एवं से विमान भितर ही अनंत काल कर्दमंक सह देवहूति काल जापन कले सुदीर्घ काल बीतीगला सुदीर्घ काल बीतीगले से विमान चतुर्दश भुवन विचरण करुथिला एवं सुत गोस्वामी कहिछन्ति सुख मध्य परीक्षित को कहिछन्ति ये पृथ्वी रे प्राकृतिक शोभाराशि रे परिपूर्ण आश्चर्य भावजनक जो जो शोभा संहार प्राकृतिक शोभा संहार स्थान मान रही जो जो स्थान मान विश्व ब्रह्मांड रे विश्व रे नुह रही जोड़िक निजर शोभा और सौंदर्य और प्राकृतिक तापाई खूब जश लाभ कर से स्थान गुड़िक से समस्त स्थान मानक विमान नहीं दीर्घ काल विचरण कर किए से देवहूति को भ्रमण करदम ता छड़ा सप्त पर्वत पारिपात वैश्रम्भिक इत्यादि सब जो अष्टकूलाचल अष्टपर्वत जो अष्टकूलाचल विश्व को धरी रखिंट से पर्वत मानक सब तार गिरी गह्वर एवं तार दरी मानक तार सानु मानक विमान उड़ी बुली परम भोग विलास समय कटे सुदीर्घ समय बीतीगला दीर्घ समय बीतीगला परे कर्दम दिने कौन कले
ना निजर आत्मा को न भाग कले निजर आत्मा को न भाग करी से शक्ति सामर्थ्य थिला केमती कौन से कले आत्मा को तो भाग करी हेनी जीवात्मा को कौन भाग करी हेब कि नैन छेदी शस्त्राणी भाग केमती कर कौन तार केमती कौन कौशल थी से तप जोग बल कले एत गोटे शक्तिशाली योगी तो भगवान को तुल्य योगेश्वर से केमती कौन कले करी देवहूतर गर्भाधान गोटे थर कले नवभाग कर निज आत्मा को 9टी कन्या गर्भ संचार हेले कहांकर देवहूति एगुड़ाक कि भाया मुनि ऋषि थे देखु एमाने कि भाया मुनि ऋषि थे एमानंकर निज उपरे केते नियंत्रण थिला भोग विलासर चरम सीमा अथच गर्भाधानर गंध नाही कोटि कोटि वर्ष बीती महाभोग विलास जहाँ वर्णना है गुड़ा अवर माने आम कहीपर ये भाव में वर्णना है भागवत ये जो विमान में भोग विलास बुलूले देवहूति आ करदब अथच ता भितर थी कि संयत चित्त से माने जेमती करदब सेमती देवहूति जहा हो निज को 9 भाग करी 9टी कन्यार गर्भाधान करेले कपिल से विमान रे देवहूति 9टी कन्या जाता है कहीं ना पूर्वर भगवान कही तुम्हें 9टी कन्या कर्दम को बिंदु सरोवर कूल दर्शन दे भगवान कही तुम्हें मनु आसुचंती स्वयंभुव कन्याटी सांगरे नहीं तुम्हें प्रत्याख्यान करनी कर्दम ग्रहण कर गर्भरे 9टी कन्या जात कर ब्रह्मांगर इच्छा बहुत या कही जाइए ना भगवान कथा मन पड़ा भगवान कथा मन पड़ा मन पड़ा 9 थर कहीं 9टी कन्या जात करेंगे समर्थशाली ऋषि 9टी कन्या तो जात कर हम गोटे थर 9टी कन्या जात करेले कन्या 9टी जन्म हो गले कन्या 9टी जो जन्म हो पड़े तेणिकी कर्दम लक्ष्य कले जे देवहूति निरंतर विषादिता ही रोचर चक्षुरु लोतक बाहरुनी किंतु भितर जमी भर्ती ही रही ये बलपूर्वक रोकुंट मुहरु हस बाहरुनी आनंद ये जोर जबरदस्ती जमी हसवा को चेष्टा करुँच ये बड़ मर्मघाती मर्मंतुद वर्णना करचंती सुखदेव गोस्वामी परीक्षित आगे या जो व्याकुलता हृदय भीतर व्याकुलता ना बाहर को प्रकाश पाऊनी भितर रही एवं भारी जंत्रणा भोग कर दिने कर्दम मुनि लक्ष्य कले लक्ष्य कर पचारे देवहूति तुम दुखर कारण सब देवहूति कहते से काल रे सृष्टिर आरंभ समयटा तो सत्य जुगर आरंभ समयटा सबुड़ाक धर्म न्याय तप शौच उपरे रही से कालर पुरुष रमणी माने कि भलिया थे कल्पना कर देवहूति को बारंबार पचार देवहूति दुखर कारण व्यक्त कले कौन दुखर कारण व्यक्त कले भगवान बहुत काल बहुत भोग कली इभलिया भोग ब्रह्मांड अन्य माने कहीं करेंगे नहीं किंतु ये जो भोग विलास है मु मागी मु चाहती आपण अंतर्जामी स्वरूप मोर जहाँ प्रयोजन थिला आपण ता जोगेदेले एवं मु मत जहाँ भोग विलास कली कोटि इंद्र सची से भोग पाइबे पाइबे किंतु एगुड़ाकर कौन सी वैशिष्ट्य अच्छी कि मु मूढ़
ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସମର୍ଥଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଋଷିଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇ ସେବା କରି ଫେର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାର ପାତ୍ରୀ ହେଲି। ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ଯାହା ଚାହିଁଲି ତା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କେମିତି ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତୁ ନ ମାଗି ମୁଁ ମାଗିଲି କ'ଣ? এই কথাটি ব্যক্ত করা দেবহূতি এই কথাটি ব্যক্ত করা। বর্তমান ଆପଣ କନ୍ୟା ଗୁଡ଼ିଏ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜାତ କରେଇଦେଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନନୀ, କନ୍ୟାମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବେନି। ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନନୀ କୂଳରେ ଥୋଇ ଦେଇ ସନାତନ ଧର୍ମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମରେ ଆପଣ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କଲେ, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। ତେଣିକି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଯିବେ। ଏ କନ୍ୟାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ସୁଶୀଳା। ଏମାନଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପତିଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ଯାହା ହେବ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଝାମେଲା ମୋ ଉପରେ ରହିଲା। ଏ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ସୁଜୀବନ ଯାପନ କିପରି ହେବ? କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କଲି? ଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କେତେଦିନ ରହିଲା? କେତେଦିନ ରହିବ? ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଗ କଲେ, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଗଲା। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଗ କଲେ, ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତ ସେ ଗଲା। ଏଟା ତ ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କି ୟା ଦେହରେ ତ ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ମୁଁ ବିଚାର କରିପାରିଲିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ମାଗି ବସିଲି। ମୁଁ ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମ ମାଗିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ସଂସାରରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି? ତ ମୋକ୍ଷ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଯଦି ମାଗିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ସେଇ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ, କେଡ଼େ ଉପକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର କେଡ଼େ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ କେମିତି, ଏଥିରେ କେମିତି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭୋଗ ବିଳାସ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ବାନ୍ଧି ହଏ, ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେବହୂତି କହିକରି କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି କାନ୍ଦିଲେ, ସେଠୁ ଆମର କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟାକାଂକ୍ଷୀ ତାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ହିଁ ଉପାୟ ବତେଇବାକୁ ହେବ। ଏଇଟା ଡେରି କରିବାକୁ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ, ଘରଦ୍ୱାର ଅସାର, ହାତଛେତି ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଦୁଃଖଦାୟକ, ଅସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଦିନେ ଯିବାକୁ ହବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଏଠି ପଡ଼ିଥିବ, କେହି ମୋ ସାଥିରେ ଯିବେନି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାଣପାତ କରି ଯତ୍ନ କରୁଛି, ଏମାନେ କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି। ଏ ଧନ ନାହିଁ, ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ଗୃହ ନାହିଁ, ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ନାହିଁ, କନ୍ୟା ନାହିଁ, ପତ୍ରୀ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ମିତ୍ର ନାହିଁ, କେହି। ଏ ଭାବନାଟା ଯଦି ଆସିଲା, ଏଇଟାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସଂସାର ପ୍ରତି, ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଆସେ ନା। ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସିନା ବଢ଼େ, କେତେବେଳେ ହେଲେ ଛିତ୍କାର ଆସେ ନା। ଛିତ୍କାର କେତେବେଳେ ଆସେ? ବିଷୟ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଘାତ ମିଳିଲା, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା।
ତା ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ତା ନାଁ ହଉଛି ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେଟା ବୈରାଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ମଶାନରେ ପ୍ରିୟଜନ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାହ କରିଦେଉଛେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେଇଠି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପୋଡ଼ିବି, ଏମିତି ପୋଡ଼ିଦେବେ ମରିଯିବି। ଏପଟକୁ ଆସି ଗାଧେଇ ସାରି ଚା କପେ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସେ ବୁଲି ହେଇଯିବ। ସେ ବୈରାଗ୍ୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦୁଶୁଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ, ତେଣୁ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାଁ ଭାଁ କେମିତି ଆସେ। ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ବିଷୟ ଭରପୁର ଥାଇ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ବିପଦ ନଥାଇ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାୟ ଘଟୁନି। ହଁ, କେତେବେଳେ ଯଦି କାହାର ଛିଟକାର ଆସିଲା ସଂସାର ପ୍ରତି, କଳହ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଇଥିରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିପାରେ ସିନା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ସେଟା ଉପଶମ ହେଇଗଲେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭରପୁର ଥାଇ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥାଇ, କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଉପଦ୍ରବ ଅସୁବିଧା ନଥାଇ ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବୈରାଗ୍ୟଟେ ଆସିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଏବଂ ଖାଲି ତପସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଜାତ ହେବନି। ଏ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାଧନ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଭାବଟା କେତେବେଳେ ଜାତ ହେଲେ ହବ। ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯଦି ହେଇଥିବ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ନା, ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଶିନି। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ କରୁଛୁ ଯେ, କାହିଁ କରୁଛ ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ? କ'ଣ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ନା, ଏଇ ଜାଗାଟା ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି 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 ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଚାଳି ହେବନି, ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ଆକ୍ୱାର କରିନେବା, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ା ଆଲୋଚନା କରିବାନି। ଏମିତି ଏପରି ଅନେକ ଅଛି ଯାହାର କାରଣ ରହିଯାଉଛି ପଛରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ହରିଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଦେବତା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହଉଛି, ଗୀତା ଭାଗବତ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନଟା, ବୀଜଟା ଅଲଗା। ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କେତେ ଦୂର ପରିପୂରଣ ହେଲାଣି, ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ସମସ୍ତ ଭାବ ବିହୀନ ଏବଂ କେବଳ କିପରି ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣ ହବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଆମର ବିଧେୟ। ଜୀବନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଭାଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଭାଗବତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଏଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ଆମର, ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ। କଲେ ଯେ ମୋ ଘର ପୁରିଯିବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଘର ପୁରୁ କି ସରୁ, ଏଇଟା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଇତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଲେ ହବ, ନହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେନା। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ପରା, ସୁଖ ସମୟରେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭରପୁର ଥିଲାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛି? ସଂସାରକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିବାନି, କି ଥିଲା ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ହଉ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଭାବ ଆସିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆସିପାରେ, କେବଳ ଏଇଟା ଆସେ, କେବଳ ଏଇଟା ଆସେ ଯଦି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା, ବୋଇଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯଦି ଅନୁକମ୍ପା କି କୃପା ହେଇଯାଏ, ତାର କିଛି କାରଣ ନଥାଇ, ତାର କିଛି ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାର କୃପାର କୌଣସି କାରଣ ଥାଏ ନା। ସେବା କରି କରି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚିପି ଚିପି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଇ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରି କରି କୃପା ମିଳେ ନା। କୃପାଟା ତାର ସେ ହୁଏ ନା, କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ହେଇଯାଏ।
एगुड़ाक द्वारा मध्य कृपा मिले ना। आम कही पोछि चेष्टा जत्न करी नाई कि पैसा पत्र दे कृपा संग्रह करने को चेष्टा कर, या द्वारा कृपा होए ना। कृपाटा भितर अच्छी गोटे कारण जे से कारणटा जानी शुणी ये जानते कि से जानते कारणटा हूँ आनुगत्य। जे कृपा प्राप्त हेले जो गभीर आनुगत्य रहीगला निष्कपट द्विधा विहीन तांको अज्ञात से अनुगत्य सृष्टि हो। मु मो गुरुदेवंकर कि अमुक महात्मा महापुरुषंकर कि अमुक ठाकुरंकर एतिकी अनुगत एटा से मध्य कलना करनी। जदि अनुगत ता कलना करी बसला ताहले मध्य सेटा आर्टिफिशियल हो जिवो, अभिनय हो जिवो। केवल आनुगत्य ही कृपार कारण होता है। से आनुगत्यटा एकदम शुद्ध निर्मल कृपा पात्र और कृपा कर्ता एमानंकर ज्ञानर बहिर्भूत एमानक अगोचर होता है। गोटे उदाहरण शुणु। लोकनाथ गोस्वामी बोली लोकनाथ प्रभु जड़े असाधारण वैष्णव 300-350 वर्ष पूर्वे भारत में अवतीर्ण होते से थिले जड़े असाधारण महात्मा असाधारण साधु। आज एकादशी भाया तिथि कथा स्मरण को आसला। यहाँ आमर बड़ सौभाग्य बोली कहू। अनेक समय से थे भ्रमणशीला, अनेक समय से थे भ्रमणशीला। दिनकर से बुलुचंती कोठी रात्रि यापन कले गोटे पुष्करणी कूल कि गाँ मुंडे कि कौन से देवालय देवालय ठू खंडे दूर जलाशय अच्छी। सकाळू सकाळू जाइकरी से जलाशय स्नान कले। स्नान करी से जलाशय कूल गोटे सुंदर बटवृक्ष थिला। से बटवृक्ष मूल बसिकी से आह्निक कर्म जप तप इत्यादि स्नान पर से कार्य समापन करुचंदी। सकाळ बेला प्रथम प्रहर प्राय एतिकी बेले से कार्य रत अछंती। एतिकी बेले सवारी बहन करी कांधरे गोटे बरयात्री जल विवाह कार्य शेष करी से बाटर आसिले। से चली चली आउछंती। आगे तो गाड़ी घोड़ा एत नथिला, कांधरे सवारी विमान सब बहिक नौले ना कौन जुआईटी बसची। से माने जलाशयटी देखिकी से स्नानादि नित्यकर्म समापन करेंगे। पाहांतियार उठी आसछंती, बाटर गाधुआ पाधुआ सारी कोटी जाकि पहुँचवा कथा से जी से सब ओह्लैले। सवार से जुआई पुओ ओह्लैला अन्य लोक मैंने जो थे समस्ते सी नित्यकर्म कार्य लगिगले। नित्यकर्म लगला जो सवारीटा आसी थुआला आखि पड़ जाइए। लोकनाथ गोस्वामी आखि पड़ जाइए। सवारी भितर जो युवकटी बाहरी आसूची ताकू देखिदेकि चमकी पड़े गौरांग महाप्रभु भाया दुशुची। एड़े सुंदर रूप, एड़े सुंदर तेज, एड़े मनोहर चेहरा। थरे दिथर चाहिए केड़े सुंदर युवकटी हो विवाह करी फेरुची। बाहरला सवारी भितर से मनटा छीला एड़े सुंदर रूपटा श्री विग्रह सेवारे सीना लगी शोभा पाता। एड़े सुंदर रूप पाइला जे कौन हम विष कीट खाईज ना रूपटा को विष कीट ए रूपटा को खाईज। संसार रे रूप ये रूप विरल के लोकनाथ प्रभु मन मन चिंता कर। संसार रे ये रूप विरल किंतु ए रूप ता जदि विग्रह सेवारे नियोजित होता
मूर्ति सेवा पूजा आरती करता बंदापना करता बेश सजे दिंता भोग लगे दिंता चामर पकई दिंता स्नान कर दिंता ठाकुर सेवा कि हेले बेलू बेल उज्ज्वल हंता जार मूल्य रहा ये रूपर मूल्य रहा आड़ को विषय गर्त फोपाड़ी देले विषय दुटा भक्षण कर कौन एटा रही कि बेसी दिन मन में कल्पना उठी से युवक स्नानादि कार्य कला बेले से थरे अधे मध्य दृष्टिपात करचंती एवं प्रत्येक दृष्टिपात मन में कल्पना चाह अलौकिक रूप हौ हौ पिलाटर कल्याण हो से उठिक पलैले ये बालक पलैले ये युवक पलैले घर को से काल तो बाल्य विवाह थिला तांगो पत्नी धर्मपत्नी जहाँ को विवाह कर से दिन फेरी थे से शाशु घर को आसवा पूर्वर ये युवक घर वैराग्य सहकारे बाहर पड़े ये घर बाहर पड़े लुचिक पड़ेले मन में कठोर वैराग्य आसला से देखले जे एमाने मते हय हला करिवे छाड़िबेनी लुचिक पड़ेले पड़ेले जे तांग मन कोठी हेले लागिलानी तांग मन रे से खोजुचंती जे गोटे बाबाजी तेथरे से पोखरी कूले बरगछ मूले मु बाहर फेरला बेलू देखी मुंडा साथी कथा है कि मुंडिया बानी दूर देखी किंतु बाबाजी बसला सी भाया गोटे बाबाजी हेले ताठू दीक्षा नियंते से बाबाजी किए कौन से बोली नहीं किंतु ईश्वर इच्छा बलवान ता छटा गोटे तीव्र विल फोर्स बोली अच्छी अतिमानस शक्ति मनर शक्ति रू बड़े आउ शक्ति किसी ना बहुत काल से बुली 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 आसी ये आश्रम रे पहुंचले से से आश्रम को पहुंचला बेलू तांको ना हूँ दामोदर प्रभु आ दामोदर गोस्वामी आउ जड़े तांकर लोकनाथ प्रभु दामोदर आउ जड़े कौन नरोत्तम नहीं तो हाँ कौनटा कहले श्यामानंद प्रभु श्यामानंद बोली तांकर जड़े गुरु भाई मध्य से आश्रम को ये आसला बेलू अच्छा ये दी जन से जाकर लोकनाथ प्रभु पाखे पहुंचले सी मन रखी ना एटा परवर्ती काल में जना पड़ी घटना हाँ किए गोटे पिलाटे आसी कौन ने ना आश्रम रही आज्ञा कौन करूँ ना आज्ञा हरिभजन करी कहीं से कौन कौन कहले मन को पाइला बोले हौ रह दीक्षा शिक्षा करके रह दी जन रहिले किछि काल पर निजर ये घटना सब कहू कहू मुझे विवाह करके आसुली जड़े साधु को देखी से साधु मूर्तिटा मत सब दुशी जाए आखिरे कि मुह नाक नासिका मु भल कर देखी नी गठन खाली गोटे छाया मूर्ति भाया दुष्टि मोर सब नाचे आखिरे से चिंतार मुझे घर छाड़ी पलि आसली आमती बुलू 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 आसिक तो आपण भाया तो ठीक देखा से साधु से लोकनाथ प्रभुर मन पड़ा अरे रे 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 मुझे देखी यही पिलाटा तो आहा मुझे कहीं चिंता कली मोर चिंतार प्रभाव ही घर काढ़ीदेवा तो बुझेले बाबू रे आउ दीक्षा शिक्षा तो कलु हरिभजन गृहस्थाश्रम मंद नुहे तू बह करू तोर पत्नी टे अच्छी सी आसिक शाशु घरे बसी शाशु तो अभागिनी कन्याटी तार पति मुख चाहिए पाइलानी आउ तू गृहस्थाश्रम करने को जा बुझेले दामोदर गोस्वामी की लोकनाथ प्रभु बुझेले शिष्य को बुझेला ये मना कले ग्रहण कले ये कांदिले बोबेले मुझे कहले शेष को बोध हुए लोकनाथ प्रभु चिंता करथिबे परा से कन्याटी मो जोगु ताहले एमितिका दुख भोग कला जीवन सारा तो पति विहीना है शेष को कहले तते मोर आदेश मान्य हम अंतत 4 दिन 8 दिन कि 15 दिन कि दिने 2 दिन पे हेले मध्य तो गृह को जा बाध्य बाध्यतामूलक दामोदर गोस्वामी गृह को गले
ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଦିନଟି ଗଲା, ରାତିଟି ଗଲା। ଠିକ ରାତି 4ଟାରୁ ବିଦାୟ ମାକିରି ଘରୁ ସିଧା ଉଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଝାପସା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଝାଡୁ ଧରିକିରି ଆଶ୍ରମ ସାମନା ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ସାମନା ଝାଡୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖି ପକେଇଲେ ଯେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ସ୍ନାନ ନ କରିକିରି ଆସି ଘର ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ସେ ଝାଡୁରେ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10, 15, 20 ବାଡ଼ି ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଗଲେ ରାଗିକିରି। ଚଣ୍ଡାଳ, ଗଲୁ ତ ଗଲୁ ଘରକୁ, ଫେରେ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ନ ହେଇକିରି ଆସି ପଶି ଯାଉଛୁ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ। ଆଶ୍ରମ ମାରା କରିବୁ ନା କଣ, ମୂର୍ଖଟେ? ଏମିତି ବୋଲି 2-4 ମିନିଟ୍ ବାଡ଼େଇଗଲେ। ସେ କାନ୍ଦୁଣ ମାନ୍ଦୁଣ ହେଇକିରି ସେଠୁ ଗଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ତ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ବୋଲିକି ଗଲେ। ଯାଇକି ସ୍ନାନ ଫାନ କରିକିରି ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ସାମାନନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ଘରକୁ ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ କାହିଁକି, ରହିଲୁନି 15 ଦିନ? ବଡ଼ ଗୁରୁ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଧିକାର, ଆନୁଗତ୍ୟ ପରା। ଯୋଉଠି ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ହବନି। ତାଙ୍କର ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି ବଡ଼ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କୃପା, ସ୍ନେହ, ଭକ୍ତି, ମାଡ଼ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ମାରିପାରୁଛି ସେ କେତେ ଦୂର କୃପା କରିପାରେ, ନାଇଁ କି? ଯିଏ ମାରିପାରୁଛି ସେ କେତେ ଦୂର କୃପା କରିପାରେ? ତ ପଚାରିଲେ, ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଦିନଟି ରହିଲି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଆଉ ପତ୍ନୀ ସହ ବସିକିରି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କଲି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି, ତାର ସାର କଥା ସବୁ ରାତି ତ୍ୟାଗ ବସିକିରି ପତ୍ନୀ କି କହିଲି। ଶୁଣିଲା ସେ ପତ୍ନୀ ତ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ମତେ କହିଲା, କହିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ତାହା ହଉଛି ଠିକ ପଥ। ଆପଣ ମୋର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ତପସ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଦୂଷିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଟା ଉଚିତ ହବନି। ଆପଣ କାହିଁକି ଘରେ ରହିବେ, ଶୀଘ୍ର ପଳାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ପତ୍ନୀ ମତେ ୟା ବତେଇଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ପଥରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ଉଚିତ ପଥ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପଥ। ୟାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରେ ତାର ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ କୃପା ପାଇନି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ବି ଜଣେ ସେଭଳିଆ ସାଧୁ ହେଲେଣି ନା, ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଫଳରେ ବାଲ୍ମୀକି ଭଳିଆ ଲୋକ ବଦଳିଗଲା। ନାରଦଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇକିରି ରତ୍ନାକର ଭଳିଆ ଦସ୍ୟୁ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର। କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା ଦେହରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଲେ ଚଳିବନି। ଯାହା ହଉ ସେଇଠୁ ଏମିତି ଆସିଲି। ମତେ ପତ୍ନୀ ଏକଥା କହିଲା, ମତେ କହିଲା ପଳେଇ ଯା, ତମର ଏଠି କଣ ଅଛି, ଏଠି ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଅନି। ଇ ଘରେ, ଏ ଘରର ଅନ୍ନ ଜଳ ଛୁଇଁଲେ ତୁମର ତପହାନି ଘଟିବ। ତମେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତ କାହିଁକି ତଳକୁ ଖୋଜିବ? ମତେ ଏମିତି ବତେଇଲା। ଆଉ ମତେ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ପଳେଇ ଯା। ସେଠୁ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ଦାମୋଦର, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଆଗ୍ରହରେ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ ତୁମକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ? ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଇ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ କଥା, ଏଇ ବାଟରେ ଯାଅ ବୋଲି ଅନୁମତି ଦେଲେ? କନ୍ଦା କଟା କରି ମୁଁ ଭାସିଯିବି, ବୁଡ଼ିଯିବି, କେଡ଼େ କଥା, ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ନ କରି ଯେମିତି ସାଧାରଣ କରନ୍ତି କଲେ? ନା, ହଁ କଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। କଣ ସର୍ତ୍ତରେ? ନା ସର୍ତ୍ତଟି ରହିଲା, ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏଇ ସଂସାରରୁ। ମୁଁ ତ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଗୃହସ୍ଥ ପାଖଟା ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ଆପଣ ଆର ପଟର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନିଅନ୍ତୁ।
ଅନୁମତିଟା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଠେଇଥିଲେ ନା ଲୋକନାଥ ପ୍ରଭୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅନୁମତିର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି। ଅନୁମତିଟା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ସେଭଳିଆ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ଦି ଗୁରୁ ଭାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ହେଲେ। କଥା ସରିଲା ପରେ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ ପ୍ରହରେ ବେଳ ଗଳିଲାଣି। ଲୋକନାଥ ପ୍ରଭୁ ବସିକରି ସକାଳୁ ଜପ କି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବେ। ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତେଲ ଟିକେ ଗିନାରେ ଧରିକିରି ଆସିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିଲେ, ଗାମଛା ବଦଳିଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ଆସିଲାଣି, ତେଲ ଲଗେଇବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ଜପମାଳା ଫଳା ଥୋଇଦେଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ରଟି ବାହାର କରିଦେଇକରି ତେଲ ଲଗେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପାଦଠାରୁ ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଞ୍ଚୁଣୀର ପ୍ରହାର, ଯୋଉ ଖଡ଼ିକା ଝାଡୁର ପ୍ରହାର ପାଦଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦେହରେ। ଜୁଠି ଜୁଠି ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦାମୋଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲୁଳା ଫାଟିକିରି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଛି। ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବି କି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଟା ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହବା ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ମନ। ମୁଁ କଣ କଲି? ସେ କିଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ଗୁରୁଦେବ ସହିତ ତାର କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ? ଆରେ ଗୁରୁଦେବ ଏକ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, ଏକ ଦେହ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଦେହରେ ଆଘାତ ଦେଲେ ଏଇ ଦେହଟାରେ ଲୁଳା ଫାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ସେଭଳିଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ହୋଇଥିଲେ ମୁହଁଟେ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଦେବ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବିଷୟ ଭିତରକୁ ପଳଉଛି। ଆଉ ଏତିକି କଳ୍ପନା ଯାହାକୁ ଟାଣିକିରି ଧରିପଡ଼ି ଆସୁଛି ସଂସାର ଭିତରୁ। ଯେଉଁ ହାତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହାତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଛି। ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରହାର ନହେଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦେହ ଭଳିଆ ନା, ଆଉ ଗୁରୁ ଭାଇର ଦେହ ହଉ ସେଠି ପ୍ରହାର କଲେ ତ ଏଠି ଆଘାତଟା ହେଇଛି। ଯୋଉ ହାତରେ ପ୍ରହାର କରିଛି ଜିଅନ୍ତା, ସେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ନିଆଁରେ କର୍କଶ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଦେବି, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହବ। ଯୋଉ ହାତରେ ପ୍ରହାର କଲି ସେ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦିଏ, ତେବେ ଯାଇ ମୋ କୃତକର୍ମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହବ। ୟା ବୋଲି ଚୁପଚାପ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅଗ୍ନି ଜଳେଇ ନିର୍ଜନରେ ଦେହଟା କାହା ହାତକୁ ପୋଡ଼ିଦେବି, ୟା ବୋଲି ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରାତ୍ରି ହେଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ଦେବତା ସେବା କାମ ଦି ଭାଇ ମିଶି କଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ଠିକ ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ଅଗ୍ନି ଜଳେଇ, ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ହାତ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥ ପ୍ରଭୁ ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କଲେ। କଣ ଚିତ୍କାର କଲେ? ଓହୋ, ମାରିଦେଲା ମତେ, ମାରିଦେଲା। ଦିନ ବେଳେ ଝାଡୁରେ ମାଡ଼, ରାତିରେ ହାତ ପୋଡ଼ା, କେତେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିବି। ଚାହିଁକିରି ସେତିକଳେ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ରେ ତା ଦେହରେ ମାଡ଼ ମାରିବାରୁ ଯେମିତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦେହକୁ ଆସିଲା, ସେମିତି ମୋର ହାତ ଦୁଇଟା ଯଦି ନିଆଁରେ ପୁରେଇବି, ପୋଡ଼ିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ହାତ। ଏ ଗୁରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁ। ବିଚିତ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା ଗୁଡାକ। ଏ କଳି କାଳରେ ଲୋକେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସାତ, ଏଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସାଧୁର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା, ଓହୋ ଲୌକିକ ରୂପ କି ସୁନ୍ଦର ଚେହରା ଓଟକାଟାର, ଠାକୁର ସେବାକୁ ଆସନ୍ତା କି, ଦେବଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତା, ବେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦେବ ବିଗ୍ରହ ସେବା ପାଇଁ ଏ ରୂପଟା ଯୋଗ୍ୟ। ଏତିକି କଳ୍ପନା ଆସିଗଲା ଯେ ଜଣେ ମହାନ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହେଇ ଯାହାଙ୍କର କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗାନ କରୁଛେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କାହାର କେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହେଇଛି,
से वैराग्यटा दीर्घ काल रही न पारे जन जनकर रहे हाँ जिते जहाँ से चिपी कर वैराग्यटा थाए वैराग्य भांगार नुहे एटा बहुत पुण्यर फल कि तपस्यार फल कि कृपार फल बाकी साधारण जो वैराग्यटा जात हम मासे 15 दिन 2 मास पर वैराग्यटा लोप पाई स्वतः शास्त्र ज्ञान भगवत चिंतन तीर्थ दर्शन एमती जात हो संसार आउ जन जनकर रहे जे रहे जिते जहाँ ना संसार भितर पशिबा नाही विषय ठू दूर दूर जीवन यापन करवा एमती केते जनकर रही जाए सेटा क्वचित किंतु अधिकांश क्षेत्र में वैराग्य जिते आसी थाए बेस समय रहे ना तेणु सेतिकी बेले जो आमर हिट दे आयरन व्हाइल इट इज हॉट बोले आमर जमी गोटे कथा अच्छी ठीक से भाया जिते बड़े वैराग्य आसी सेते उपयुक्त गुरु जुटी गले एवं किसी शक्ति संचार हो गला सेत तो उर्वर होकर रही हृदयटा वैराग्य अवस्था एकदम योग्य हृदय होकर रही से गृह इत्यादि त्याग कर पलि गले थे पलैला पलैला से लाइफ बदली गला गला अलग होगा ना जदि रहीगला से मासे 2 मास पर वैराग्यटा मिल पुणी आउ थे विषय धीरे 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 आक्रमण कर वैराग्य आउ रही एणु जिते बड़े देवहूतिर अंतःकरण भितर वैराग्य जात होती से दुख करी कांदिकी कहते मुहीन मूढ़ नारी आपण भलिया व्यक्ति को पाई संसार भोग मागिली महान भोग विलास मागिली यथेष्ट भाव में आपड़ देदेले मुझे जानूँ आप सब किसी देवाक समर्थ मु मुख्य मागिली आपन को ये मु दुख करुच्ची ये मु कांदुची से चिंता कले ये हूँ उपयुक्त समय एतिक बेले या ज्ञान किछि देदवा कथा बोली कर्तव्य मुनि कौन कले देवहूति भाया बाणी श्रवण करी से विषय आसंता काली आलोचना करवा एतिक आज भागवत विश्राम कर।